Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the roads right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. Good morning from Ninja. So this is my uncle house. It's beautiful. Wow. Our car, Alto. You can see, as you can see. So, चलो सुनते हैं क्या खा रहा হয় একদিন মান ৰাখিব লাগিব আৰু আমাৰ এই যিমান দিন চলিব তাৰপিছত আৰু মানে ৰিক্স ল'ব নোৱাৰে যে নহ'ব বুলি ৰিক্স ল'ব নোৱাৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি নাই মই পূৰা হলাম সেইটো কাৰণে মই খুলি থৈছোঁ যে হলাই তেতিয়াহ'লে হ'ব ইয়াত দেখাব তুমি পূৰা পাতগত হ'ব আৰু এইটো চেক কৰি আনিব লাগিব। सीन कुछ ऐसा था, परसों ही हमारा कार मैकेनिक को दे दिया और वहाँ पे ठीक से करवाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली द पार्ट्स आर नॉट हियर, वी हैव टू गो टू नगांव। सो आज कार बना नहीं पाया। सो यही हुआ यार, यही हो गया। सो नाउ वी आर वे बैक टू होम एंड कल फिर से आएगा, फिर से चेक करेगा कि हो पाया कि नहीं। So that's it for today. Thank you guys for watching.